Bye-bye, mapuli na kami. Mamiss din naman nga balay. Picha na yung mamahambal. Kaya Grace. Bye-bye. Bye-bye, Anay. Balerke. Bye-bye. Ama ko ta si Po. Oh my God. Bogart, ano mambal mo? Ayaw, kami doon. Tagalinis ang bahay. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. When I was playing a lot of the tunes, we used to make that my Di curani ni Bimil tu gago gino gagaga Ato si Monica ko no gaga. Si Bogart gago-gago. Si Bube. Cik gagaga giga tama linti-linti gid. Di puta si Bogart. Wisit giga tama cik. Ano? Wala nyo planuan, no? Dali lang kasi, bitch. 5, 4, 3, 2, 1. Churabi. Aswang gid si Valerie. Gani si Valerie galupad. Bilin di mo nga abot. Ako vampire, pero gusto ko maging knight. I'm not a vampire. I'm a human. That's why I study anatomy and physiology. Hindi na to, ano? Bye-bye, Nick. Bye-bye. Miss you. Si Monica na. Gagagit si Monica. Gaga, si Monica. Ang Physical Education High School Department. I'm a good reader. Sino ba yan, no? Ang... Ikaw man ba? Di churaya biyo do kamatis gid. Tsura mo do kalabasa. Maya mo naman nasubong ang bago. Te churabi. Te, churabe. Bye-bye. Puli na kami. Akong shoes o ay chinila. Slippers ko na gali. Ginalam ko na kay Monica. Si Bogart wala nag-ubat. Piguid ko. Anyang talaw. Ibaleria na yan. Ginalam. Alam ka, pens. Ay, Turi. Turi. Pablo Doctor. Signing off.